जय जगन्नाथ पिला माने आपण मन पई बहुत बड़ खुशी खबर मत आनी भिडियो को शेष जाए देखूँ खुशी खबर टी पाइबापी। तो कथाटी रहा आपंकर युक्त 2 परीक्षा फल बा रिजल्ट कहीं बाहरुनी आउ गोटे पर गोटे डेट दे चली चलतु बुझा पूरा डिटेल्स रे। प्रथम कथा हूँ चलित सप्ताह यही सप्ताह करंट सप्ताह ही प्रकाश पाइबा मोर युक्त 2 परीक्षा फल। तो कथाटी हूँ घोषणा होई नथिले मध्य मे 21 कि 22 तारिख में उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद CHSE कार्यालय रे परीक्षाफल पुस्तिका उन्मोचन करा जिवो। पुस्तिका उन्मोचन हेबार किछि समय मध्य छात्र छात्री CHSE वेबसाइट रे सेमानक परीक्षाफल जानिपारे बोली सूचना मिली। विद्यालय और गणसंख्या विभाग रे जन अधिकारी कहिसेंती जे छात्र छात्री को शिक्षा वर्ष जेपरी प्रभावित न हुए से दिगरे मध्य पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। तो कथाटी हूँ आमर शिक्षा मंत्री श्रीजुक्त नित्यानंद गंड सर सी कहिसेंती कि जेतिकी भी ए वर्ष रे परीक्षा होता माने दशम है CBSE रो बोर्ड परीक्षा है ICSE रो बोर्ड परीक्षा है समस्त परीक्षा फलटी प्रकाश पाई जाइछि। केवल आमर युक्त 2 परीक्षा फलर रिजल्ट को पिला माने चातक चढ़ी भली चाहि बसचंती। चाहिबेनि भी केमिति शिक्षा वर्ष आरंभ हो मे मास हलाणी जेति माने जेतिकी भी पूर्व जना जाइछि कि बहुत जल्दी रिजल्ट बाहर जाए। मेन कथा हूँ पूर्व सरकार जी भी थिले एबे चेंज होइछंती नुआ सरकार रे सेथिपई मध्ये प्रॉब्लम होउछि। आमे जेमति कहले कि CBSE एंड ICSE रो बोर्ड रो परीक्षा फलर जो द्वादश रो परीक्षा फलटी प्रकाश पाई जाइछि। तेणु चलित वर्ष गोटे समय रे कला वाणिज्य एंड आमर धंदामूलक विभाग रो फल प्रकाश पाइजिवो। आपण जेमति देखिथे पूर्व सरकार जी भी थिले जेमिति भी तो आमर कला गोटे टाइम रे बाहरतला वाणिज्य रे गोटे टाइम रे बाहरतला विज्ञान रे गोटे टाइम रे बाहरतला सेमिति एबे हबनी एबे एकाथरके परीक्षा फल प्रकाश पाइबो सेति मध्ये लेट होइछि। प्रथम कारण जानले द्वितीय कारण कोन थिबा तेबे मंगलवार सुधा फल प्रकाश तारीख घोषणा करे जे बोली अधिकारी जनक कहिसेंती माने आज ही घोषणा हो पारे। जदि आज रिजल्ट बाला तो बहुत भल कथा जदि रिजल्ट न बारे आज घोषणा हो कि कौ तारिख रे आपणकर फल प्रकाश पाइब। खाली कुहाई कि चलित सप्ताह माने आमर शनिवार जाई आम पाखे टाइम अच्छी केतବେଳେ भी रिजल्ट आसपे ठीक अच्छे। तो चलित वर्ष 2टा पर्यायर खाता देखाई केबे एमती नथला 2टा पर्यायर एथर प्रथम थर पे देखा जाइछि। गोटे होछि ऑनलाइन आउ द्वितीयटी होछि ऑफलाइन। पर्यायर जो खाता देखाबार अनुष्ठित होइतला 16,000 अध्यापिका को सामिल करा जाइतला ठीक अच्छे। तो सेतरे कौन होइतला ना जेतिकी भी अध्यापिका थिले सेमानकर बहुत सारा काम थाए खाली खाता तो काम न थाए सेमानकर पढ़ेबा मध्ये काम थाए। किछि जण विभिन्न समस्या पई एथर अंशग्रहण करि पार नथिले। किछि जनक पई सेंटर ही दूर हो जाउची जोटी खाता देखा जाए कारण आपण घर को आनी कि से बंडल खाता देखि परिबेनी आपण को से मूल्यांकन सेंटर जीवाक पड़िबो ठीक अच्छे ना। तो सेतिपई से माने मूल्यांकन सेंटर जाई पारि नथिबे किबा किछि पढ़ेबार शेड्यूल बेसी थाई पारे तो सेतिपई जाई पारनती आ खरा भी जेमती होउची आपण माने तो जानि थिबे। तो प्रथम पर्याय मूल्यांकन ऑनलाइन खाता देखारे 3500 और ऑफलाइन खाता देखा पई 4500 मूल्यांकनकारी को डका जाइतला। तो अलग अलग कहीं ऑनलाइन खाता देखिया पई टमटे हेतिबा दरकार ऑफलाइन खाता देखिया पई सेंटर को जाइके पूरा ऑफलाइन बंडल धरिबा दरकार। तो सेतिपई एंती धराइतला। तो टोटाल केते जण मूल्यांकनकारी को डका जाइतला 8000 पाखापाखि 8000 मूल्यांकनकारी को डका जाइतला। ती कहली किछि जण अंशग्रहण करि पार नथिले विभिन्न समस्या ता फल विज्ञान और वाणिज्य विभागर विषय गुड़िकर ई मूल्यांकन लगी होइतिबा 70टी केन्द्र रे मूल्यांकन प्रभावित हेबा सह कला और धंदामूलक विवरण उत्तर खाता देखा मध्य सामान्य विलंब हेछि समस्त जानिछंती। तो धार्य समय मध्य किसी गुरुत्वपूर्ण खाता देखा हो पारनी जी आम निर्दिष्ट गोटे डेट फिक्स करते गवर्नमेंट कि एति तारिख में आम खाता देखा जा दरकार तो से विलंब होता एंड प्रथम पर्यायर खाता देखा विलंब स्टार्ट होती जेहेतु द्वितीय पर्यायर लेट है। तो ऑब्वियस कथा हूँ आम जापर कि आम जब कमटा को लेट्रे स्टार्ट करिया जोटा कि प्रथम पर्यायर जो कमटा स्टार्ट होबार अच्छी जदि 2टार स्टार्ट होबार अच्छी 4टार शेष होबार अच्छी मुझे 4टार स्टार्ट करी तो 6टा ही लगे ना। से भाया प्रथम पर्यायर खाता देखा ही विलंब होती तो से आम द्वितीय पर्यायर खाता देखार विलंब घटी।
तो एप्रिल 16 ରୁ 28 ମଧ୍ୟରେ 8,000 ମୂଲ୍ୟାୟନକାରୀ ଖାତା ଦେଖା ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସହିତ ଏ ବର୍ଷ ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଶିକିରି 24 ଲକ୍ଷ ଖାତା ଦେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତିକି ଜଣ ମୂଲ୍ୟାୟନକାରୀରେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ସେଣ୍ଟର ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେଣ୍ଟର ସଂଖ୍ୟାଟି ବଢ଼ା ହେଇଥିଲା କି ତାକେ ସେମାନେ ଏମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖାତା ଦେଖିବେ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇକି ଖାତା ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ 24 ଲକ୍ଷ ଖାତା ଦେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଅଫଲାଇନରେ 15 ଲକ୍ଷ ଆଉ ଅନଲାଇନରେ 9 ଲକ୍ଷ ଖାତା। ବୁଝିଲେ, ଅଫଲାଇନରେ 15 ଲକ୍ଷ, ଅନଲାଇନରେ 9 ଲକ୍ଷ ଖାତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଡେଟ୍ଟି ବାହାରିନି ଏଯାଏଁକି କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଫଳଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଜଣ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଜଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଇସବୁକୁ ନେଇକି 4 ଥର 5 ଥର ଲେଖା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ପୁରା ଜିନିଷଟା ଦେଖିକି କହୁଛି କି ଆଜି ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଯଦି ନ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଜଣାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି କି ଏଇ ୱିକ୍ରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ତ ସେତିକି ତାରିଖ ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଥରକ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ 95, 98 ଯେତିକି ସେଇଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନଥାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥାଏ କି ପାସ୍ ହାର କେତେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତି ଏଜୁକେସନ୍ ଇୟର୍ରେ ପାସ୍ ହାର ଟିକେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଏଥରକ ବୋଧହୁଏ ପାସ୍ ହାର ଭଲ ନାହିଁ, ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଫେଲ୍ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବ କି କେମିତି ପାସ୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ସରକାର ନହେଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ କି ଆମ ବେଳକୁ ତ ଭଲ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତୁମ ବେଳକୁ କାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲେନି। ତ ସେଥିପାଇଁକି ସେମାନେ ହୁଏତ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିଦିଆଯାଉ, ତାକି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଟି ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି। ମାନନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 90 ଅଛି, ଜଣଙ୍କର 80 ଅଛି, ଜଣଙ୍କର 70 ଅଛି, ଜଣଙ୍କର 60 ଅଛି, ଯେମିତି ବି ଅଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ପୁରା ଭୁଲ ଅଛି କିମ୍ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। 90 ଠାରୁ 60 କିମ୍ବା 100 ଯେତିକି ବି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବା କଥା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କଥା ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ପାସ୍ ହାର ତ ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ପାସ୍ ହାରଟାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଜଣ ପାଖାପାଖି ମାର୍କ, ମାନେ ରଖନ୍ତୁ 30 ହେଉଛି ପାସ୍ ମାର୍କ, 28 ରଖିଛି, 2 ମାର୍କ ଦେଇଦେଲେ ସେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣିଟୁଣି କରି କେମିତି ପାସ୍ ମାର୍କ ଦେଇ ପାସ୍ କରାଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର CHSର ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଖୋଲୁନଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଖୋଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ତା'ମାନେ ରେଜଲ୍ଟଟି ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟଟି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲେନି। ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇସାରେ ସେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟର ପୋର୍ଟାଲଟି ଖୋଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ପୋର୍ଟାଲଟି ଖୋଲିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସକାଳ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ। ଯଦି ବାହାରିଗଲା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଟ୍ଟି ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ +3 କରିବେ, କେଉଁମାନେ ବିଟେକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ, କେଉଁମାନେ ଅଲଗା କିଛି ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏମିତିଆ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭଲ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।